बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आप सबको अपने चैनल कुरानी वज़ाइफ टीवी में खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस चैनल कुरानी वज़ाइफ टीवी की हमेशा से यही कोशिश होती है कि आपके रोज़मर्रा के ज़िंदगी के मसाइल और मुश्किलात का हल कुरान और हदीस की रोशनी में लेकर हाज़िर होते रहें और आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियों को हल करने के लिए अहम किरदार अदा करते रहें। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आसान से आसान वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहें। और हम हर बार आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल कुरानी वज़ाइफ टीवी को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे दिए गए हुए रेड बटन को क्लिक करें और उसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बज़रिया मैसेज आपको मिल जाए और हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ख़वातीन व हज़रात, आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो आपके आसपास ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों के हालात इतने नाजुक हैं और ख़राब हैं और माशी तौर पर बहुत बदहाली है और आजकल लोगों की जो आमदन है उसमें ज़िंदगी बसर करना बहुत ही मुश्किल है और जो इंसान है इसकी ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती रहती हैं। लोगों के पास आजकल खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं और रोज़गार के वसाइल बहुत ही कम हैं और जो हैं वो भी बहुत कम है। हमारे यहाँ जो अमीर तबका है उसको चाहिए कि लोगों की ज़िंदगियों को आसान और रोज़गार के वसाइल को हल करने के लिए उनकी मदद करें और जो मुमकिन हो सके वो करें ताकि हमारे इर्द गिर्द के लोगों के हालात अच्छे हो जाएं और ज़िंदगी आसान हो जाए और उनकी गुर्बत दूर हो जाए और रोज़गार के नए वसाइल पैदा हों। आज हम इसी सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और एक ऐसा वजीफ़ा और अमल लेकर हाज़िर हुए हैं जिससे आपकी गुर्बत को दूर करने में आपको मदद मिलेगी और आपकी ज़िंदगी आसान हो सकेगी। ये कुरान करीम की एक ऐसी ख़ास सूरत है जिसकी मदद से आपके घर में खुशहाली और आपके माली मामलात हल हो जाएंगे और आपके तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं वो सूरह कौसर का बहुत ही मुजर्रफ और पावरफुल और ताकतवर वजीफ़ा है। ये सूरह कुरान पाक के तीसरे सिपारे में है। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन करना है और इंशाअल्लाह इस अमल को करने से आपकी बड़ी से बड़ी हाजत और बड़ा सा बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा और आपको हर मकसद में कामयाबी मिलेगी और जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है या दिली मुराद है वो पूरी हो जाएगी। तो ख़वातीनो हज़रात, अगर आपके किसी भी काम में रुकावट है और किसी और काम में बंदिश है
یا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو رہا، آپ جدھر جاتے ہیں آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور ان ناکامیوں کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ 5 دن کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا ہر کام مکمل ہو جائے گا۔ آج ہم آپ کو یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ نے وظیفہ اس طرح کرنا ہے، اور یاد رکھیں اس کو کرنے سے پہلے آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین ہوگا تو تب ہی آپ کو کامیابی ملے گی، اگر بے یقینی کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام حاجات اور تمام تر رکاوٹیں اور بندشیں دور کر دے گا، اور جس مقصد کے لیے یہ آپ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو وہ مقصد حاصل ہوگا۔ خواتین و حضرات، اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 5 دن کرنا ہے، اور ہفتے کے کسی دن سے بھی آپ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں کہ آپ نے اسی دن شروع کرنا ہے، آپ ہفتے میں جو آپ کو دن پسند ہو آپ اس دن اس کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آپ نے اس وظیفے کو جب شروع کرنا ہے تو مسلسل 5 دن آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ آپ نے روزانہ 5 وقت نماز کی پابندی کرنی، آپ نے 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے تہجد کی بھی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ تو خواتین و حضرات، وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح وظیفہ کرنا ہے۔ ہر نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل نماز حاجت پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 5 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے ہر رکعت ایسے ہی پڑھنی ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 2 نفل نماز حاجت پڑھیں، اور جب 2 نفل پڑھ لیں تو جا نماز پر بیٹھ کے قبلہ رخ اپنا منہ کر لینا ہے، اور آپ نے جس مقصد کے لیے یا جس کام کے لیے یا جس بندش کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس کی کامیابی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، تو کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔